بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حصة جديدة من جيوبوليتيس سنتناول فيها مخاضات العالم السياسي اليوم، الحروب في أوكرانيا، الحرب في غزة، الحرب بين إسرائيل وإيران، التدخلات العسكرية الأمريكية ونتاجها على الاقتصاد العالمي. أسئلة كثيرة سنخوضها اليوم مع ضيفي الذين هما معي في الاستوديو. أتشرف باستقبال الأستاذ الخبير الاقتصادي جلو السلامة. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا بك أخي فيصل وبمشاهديك على القناة الطيبة. شكرا جزيلا. كما أتشرف باستضافة الدكتور الأستاذ الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي الياس قميري. أهلا وسهلا بك أخونا الياس. شكرا جزيلا. شكرا. لنبدأ بإعطاء المشاهد الصورة العامة للمشهد السياسي الدولي والجيوسياسي. فيعني منذ الحرب العالمية الثانية استطاعت أمريكا أن تكون هي المهيمن والمسيطر الأول على السياسة العالمية اقتصاديا عسكريا وحتى ثقافيا. فرضت هذه الصورة النمطية على أوروبا، فرضتها على العالم بأسره، خلقت قطبين مع القطب السوفيتي، وكان الكل متأثر بالهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم. ولكن منذ 40 سنة شاهدنا وعشنا تحولات في التفكير الاستراتيجي في داخل الاستابليشمنت الأمريكي وفي داخل يعني صقور السياسة ما يسمى بالكومبلكس اندستري، الكومبلكس ميليتارو اندستريال الامريكان. فكانت مخاضات هذا التفكير الاستراتيجي يعني أنتجت أولا ما سمي حينها بالنمط الاقتصادي والسياسي الأخير في العالم، وعبر عنه الكاتب والمفكر الأمريكي ذوي الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما في كتابه The End of the History and the Last Man، يعني نهاية التاريخ والرجل الأخير، الذي حاول فيه تصوير النمط الاقتصادي الأمريكي على أنه النمط الأخير الذي يمكن للعقل البشري أن يتوصل فيه إليه. كما صور لنا أن السياسة يعني الديمقراطية الأمريكية هي آخر أنماط السياسات البشرية في الكون، وهذا كان تعبيرا لعنوان كتابه. بعد ذلك شاهدنا مخاضات يعني الاستابليشمنت الامريكي، يعني جاءتنا بكتاب يعني، والكتاب هو نتاج التفكير الدائر في الاوساط يعني النخب الامريكيه السياسيه والاقتصاديه على شكل سامويل هانتينغتون، لما يعني فاجأنا بكتاب صدام الحضارات The Clash of Civilization. وكانت يعني الوقائع بخصوص يعني في سبتمبر 2001 الوقائع أعطت له الحق في يعني في ذلك. ثم بعد 10 سنوات يعني أنتجت المخاضات الأمريكية في الاستابليشمنت يعني كتاب The Soft Power كتبه جوزيف ناي، وكان تعبيرا أن أمريكا ستحاول اقتحام العالم هذه المرة بأسلوب سلس، بأسلوب عبر الوسائط الاجتماعية، عبر الثقافات وغير ذلك. ثم الآن آخر كتاب صدر عن الاستابليشمنت الأمريكي كتبه اليهودي إليوت كوهن، كتب لنا كتاب The Big Stick Limit of Soft Power and Necessity to Return of the Military Force، يعني The Big Stick العصا الغليظة، محدودية soft power وإلزامية الرجوع إلى الحل العسكري. هل نحن رجعنا أستاذ جلول سلامة إلى الحل العسكري؟ هل القوة الآن هي المسيطرة على العالم؟ هل منطق القوة تغلب عن القانون الدولي وعن يعني مجلس الأمن والهياكل الأممية؟ وكيف لنا أن نفهم هذا العودة إلى القوة العسكرية والقوة الضاربة على الاقتصاد العالمي؟ شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لك أخي فيصل، واستمتعت كثيرا بحديثك وبثقافتك الواسعة، وأنت تتحدث وأنا أخذ رؤوس أقلام حتى أرتب مداخلتي، وتكون إن شاء الله حسب ما تنتظره مني وينتظره المشاهد الكريم. أجدد ترحيبي بصديقي دكتور قميري، وإلى جانبي وفيزيائي ومهندس قريب لي جدا، وبالتالي أنا سعيد للمجيء إلى هذه الحصة. كي نفهم ماذا يجري في العالم يجب أن نقرأ الحقبات التي يسير عليها العالم. Quelles sont les grandes étapes
de la dynamique mondiale. On va surtout parler de la dynamique géoéconomique, وبعد موراها نستخلصوا la dynamique militaire qui est dépendante. On ne fait pas de guerre si on n'a pas de problème économique. C'est l'économie qui pousse. Donc on revient à l'économie. Le monde est passé en gros par deux vagues de mondialisation. العالم سار في زوج موجات من العولمة. العولمة الأولى بدات تقريبا في جوايه 1820 مع لو بوم دو لاندستري دو ماس الصناعات الكثيفه وتوقفت مع الحرب العالميه الاولى 1914 1918 كانت لا ماركي لا فان دو لا بروميير موندياليزاسيون اول مرحله تاع انهيار العولمه في مرحلتها الاولى. كونت اون دي العولمه سي لا ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي c'est-à-dire que le monde entier les grands pays. À l'époque, c'était les pays coloniaux, donc les grands empires coloniaux, l'empire britannique, l'empire, on va dire russe aussi, hongrois-russe et l'empire français. هادو لا شين وداك نخليهم على جهه مازال ما يبان الدور نتاعهم سي لي زومبير دورمون كما سماهم تاع لا كونديسيون هيومان اندري مالرو laissez le géant dormir s'il se réveillera le monde tremblera. Il s'est pas trop trompé monsieur. Alors هنا لا بروميير موندياليزاسيون حبست في لا فان لا بروميير غير مونديال تحطمت الشوكه الاولى تاع العولمه دونك النظام العالمي بالشكل اللي حبته لي بويسونس كولونيال دو ليبوك. حتى دونك نعاود نربط الحديث حتى القانون الدولي اللي نعرفه حاليا هو فقط مشتق من قانون تقاسم المستعمرات. C'est la loi coloniale qui a été subdivisée et a donné naissance au partage. كيفاش تنقح هذا القانون؟ تنقح بالثوره الروسيه في بدايه 1917 الثوره الروسيه البولشفيين واش قالوا لي بويسونس كولونيال اون رومبورس با لي ديت اون لي ريكوني با لو تزار دار معكم لي ديت روحوا نتخذوا معاه. هنا رابط العلاقات الدوليه اللي بنوها النظام الكولوني وروسيا الشيوعيه فرضت نمط جديد من قانون دولي. اذا القانون الدولي الحاضر هو القانون الاستعماري الذي نقحته مواقف روسيا في 1917 والقانون الدولي القادم نفس الشيء هو الذي ستنقحه لا بيبولاريتي روسو شينواز. دونك الخطره هذه سي لي شينوا افيك لي روس كي فون موديفيي لا لوا انترناسيونال ولا لورد انترناسيونال pour donner naissance à un nouvel ordre on va dire bipolaire moins cruel ماشي plus juste. Je pèse mes mots docteur Goumiri. Moins cruel, pas plus juste, mais juste moins cruel. C'est ce qui va naître à partir de 2035. Il faut compter 10 ans pour qu'un nouvel ordre mondial existe. La deuxième vague, la mondialisation, en fait, elle a démarré pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le début des années 50, l'Empire américain il se construit, il se métamorphose. Déjà exactement les accords de Bretton Woods. النظام العالمي المالي الجديد اللي حط الدولار كعملة مرجعية للعالم كما دار وبالتالي الهيمنة الأمريكية ولدت يوم أمضي بروتون وود ووضع الدولار كموني دو ريفوج انترناسيونال. لا دوزيام فاغ دو موندياليزاسيون دونك من بروتون وود 1947 تقريبا أرواح حتى 2008. في 2008 avec la grande crise financière mondiale, les grands crashs boursiers, l'Enron Company ou les dégâts تاع les sociétés énergétiques ومن بعد لو فيلم تاع les crédits toxiques américains les subprimes etc. بدا الزنزله الزوجه تاع لا دوزيام فاك دو لا موندياليزاسيون تما بدا التريب وزاد لي زاميريكان تولوا باللي في حاله تراجع الدولار هناك عمله ستتفوق على الدولار اللي هي الاورو. ومن هنا أقلعت أمريكا الحسابات الجديدة لضرب الأورو والنهاية كانت حرب أوكرانيا. هذه كامل في الصناعات الفكرية الجيو اقتصادية والجيو مالية الأمريكية أنه بما أنها دخلت بالبروتون وود فلن تسمح لأي عملة أن تصعد حتى ولو كانت للحلفاء أو كما يقول أحد المفكرين مصاحبة عداوة أمريكا خطر ومصاحبتها أخطر. Donc déclarer l'inimitié aux États-Unis c'est très dangereux, être son ami c'est encore pire.
on voit ce qu'elle fait les amis تاعها في الجولف وفي بارتو في واش دارت في l'Europe est en train de le refaire في الجولف كما ضحت بهم في مطحنة أوكرانيا مع روسيا تضحي في الجولف في مطحنة جديدة بين الكيان وبين الجمهورية الإيرانية. إذا la deuxième vague تاع la mondialisation est en train de mourir pratiquement depuis 2008. في نظري العالم grosso modo قراءتي لا جروند ديناميك مونديال نشوف باللي تقريبا كل 70 80 سنه سنه الله في خلقه يصرى ان بولفرسمون مونديال لي زومبير يتراجعوا دو نوفو زومبير يبانوا يا نوفيل لورد سيتابلي دونك شفناه من لورد كولونيال لا بروميير موندياليزاسيون لا دوزيام vague de mondialisation nous sommes en train d'entrer dans la bipolarité que je pourrais éventuellement appeler la nouvelle vague de la nouvelle mondialisation. À mon avis, on va se terminer هنا القصة هذه غادي تكمل grosso modo probablement راح تكمل 2008 on verra plus clair. On verra le bipolarisme qui va se constituer de façon plus nette et les lieux géographiques, les grands blocs vont commencer à apparaître. Le bloc anglo-saxon qui domine l'Europe et le bloc jaune ou la euro-asiatique, Russe, Chine et Pakistan, etc., jusqu'à l'Iran, mais qui va être dominé par la Chine. شكرا جزيلا أستاذ. أتحول إلى الأستاذ الدكتور الياس قميري. On va parler, Elias, on va parler de façon développée, si vous voulez. De l'Algérie. Voilà, du développement. يعني qu'est-ce que l'Algérie في خضم يعني هذه السياسات الدولية العدائية والعدوانية hostile et agressive. كيفاش تقدر الجزائر تذهب إلى un développement intégré? Quels sont يعني ces outils, ces moyens? Quels sont les défis? Et quelle est la marge de manœuvre de l'Algérie dans le contexte là? Oui, je crois que mon collègue Slama a présenté le décor effrayant qui montre qu'en fait c'est la raison du plus fort. Le droit international a été bafoué et aujourd'hui on ne peut compter que sur ses propres forces. Les alliés peuvent changer en fonction des conjonctures. Des circonstances. Donc vous vous appuyez sur un certain nombre d'alliés, mais soyez certains, ceci persistera tant que des intérêts existent dans les rapports. Ce qui est important, c'est de regarder un peu notre pays, comment il se positionne, on pourrait dire que, en termes d'atouts, pour aller vite, l'Algérie a un certain nombre d'atouts, encore faut-il bien savoir les utiliser. Comme dans une partie de cartes, il faut savoir utiliser ces atouts. Donc je ne vais pas tous les rappeler, mais on sait que nous avons des richesses naturelles qui sont d'ailleurs très convoitées. Nous avons des infrastructures qui sont relativement en Afrique importantes. Nous avons un faible endettement extérieur, ce qui nous permet en quelque sorte, si on voulait bien sûr, qui nous offre des capacités d'emprunt. Encore faut-il savoir emprunter pour faire quoi, comment. Si on reste dans le dogmatisme en disant il ne faut pas emprunter, je ne suis pas d'accord. Moi non plus, là-dessus je vous rejoins. Les pays riches sont les pays les plus endettés, vous le constatez. Il y a actuellement une relance du secteur de l'industrie et des mines, on le voit, il y a l'agriculture aussi saharienne qui donne des résultats, ce sont des atouts. Cette transition énergétique, surtout avec l'apparition du photovoltaïque en masse, qui ouvre des nouvelles perspectives, production d'hydrogène vert également, qui est annoncée. L'Algérie dispose d'une diaspora, comme on dit, bouillonnante, mais croyez-moi qu'elle existe, elle est puissante, et il faudrait que nous apprenions à mieux l'utiliser et l'associer à notre développement. Nous avons bien sûr une position géostratégique. Vous savez que si vous regardez un peu les flux de la marine marchande mondiale, ça passe à 60 km des côtes algériennes. Nous avons également des ressources humaines abondantes, ceci bien sûr relativement à d'autres pays. Alors, avec des atouts, il faudrait aussi regarder un peu les défis. Pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, il va falloir que nous puissions nous hisser à un niveau plus élevé que celui qui existe. Je pourrais citer
l'engineering technologique et même financière. Donc l'engineering, bon, il ne faut pas quand même se cacher la face. La plupart des grands projets qui se sont déroulés les 20 dernières années, même avant, hein, ont été pensés et achetés par l'Algérie auprès de grandes compagnies internationales étrangères. On croyait qu'on allait développer une engineering nationale et être capable de continuer, que ce soit nos projets d'infrastructure ou d'équipement, avec nos propres moyens. Bon, je constate que le transfert ne s'est pas fait. Nous sommes toujours dépendants de l'engineering étrangère technique, technologique, mais aussi financière. Si je regarde un peu les montages financiers qui se font dans les pays, il ne faut pas aller loin, hein, les pays voisins, comment ils financent les infrastructures par exemple, ben, vous voyez qu'il y a énormément d'imagination, on fait appel à des capitaux de différentes natures et en fait le pays paye très peu. Regardez comment a été financé le port marocain et si vous regardez le montage financier, alors que nous ici, nous avons encore une vision très archaïque du financement. Je crois que nous devons faire beaucoup de travail dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne la qualification, alors les gens mélangent qualification et formation. La qualification, c'est l'expertise. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais qu'un spécialiste du nucléaire, en parlant bien sûr du conflit Iran et Israël et les frappes américaines, il disait « Je ne crois pas du tout que les capacités nucléaires iraniennes soient affectées. » Je lui ai dit, mais écoutez, il y a eu quand même telle et telle destruction, bombardement. Il lui a dit, non, vous n'avez pas compris mes propos. Il disait que la technologie nucléaire iranienne, elle est propriété de savoir-faire iranien et elle est dans leur tête. On ne peut plus leur enlever. Et ils vont reconstruire et remettre sur pied tout ce qui a été détruit. Et dans des délais que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc je dis ça pour insister sur la qualification. Nous avons un déficit important. Je pense qu'il va falloir se pencher sur cela. Il y a également l'aménagement du territoire. Vous savez, nous avons un grand pays. C'est le plus grand d'Afrique. Et on cite souvent 3 régions. On dit la côte, hein, ou la région côtière, les hauts plateaux et le Grand Sud. Et les pays qui ont connu des développements déséquilibrés, généralement, on favorise des régions par rapport à d'autres. Il ne faut pas aller loin, hein. Vous regardez un petit peu autour de nous, regardez le Mali, c'est un bon exemple. Se fragilise, pourquoi? Parce qu'il y a des disparités énormes dans un même pays, au niveau des infrastructures, au niveau des services, au niveau de... et qui font que ces pays sont vulnérables, parce qu'on peut très très bien se rapprocher des populations les plus défavorisées et les préparer à se révolter, soit pour une sécession, soit pour une révolte, etc. Et donc, ce qu'on appelle l'équilibre régional, c'est très très important. Je pense que nous, compte tenu de ces 2 facteurs dont je viens de parler, il est très important de le prendre en ligne de compte en matière d'aménagement. Je parlerai aussi de notre diplomatie internationale. Je pense que la diplomatie économique nationale, enfin algérienne à l'international, elle est sous-qualifiée, elle est embryonnaire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez les autres pays, au niveau des chancelleries, au niveau des ambassades, le rôle qu'elles jouent en dehors de leur mission politique, je dirais, ouais. Elles ont un rôle extraordinaire sur le plan économique. Elles anticipent, elles ont des statistiques, elles envoient, elles sont dynamiques, elles ont les meilleurs experts en prospective, en analyse, etc. Elles donnent des rapports, elles sont sur place. Elles peuvent rencontrer des gens, elles font des visites, etc. أستاذ غميري في هذه النقطة بالذات نقاطعك لأطرح لك سؤال شخصي ولكنه له تداعياته على يعني بشكل عام. أنت كنت من النخب الاقتصادية الجزائرية الذي غادرت الجزائر وتمكنت أن تكون لك يعني مناصب جيدة في الخارج ولكن رجعت يعني حالة نادرة جدا في النخب الجزائرية التي خرجت إلى المهجر ثم رجعت
لتحكم البلاد. ما الذي يمنع النخب هذه يعني للعودة إلى الجزائر، وكيف للجزائر أن تستفيد من النخب الكبيرة والواسعة جدا المنتشرة عبر العالم؟ أنت يعني أدرى بهذا الموضوع يعني. Si je regarde un peu les contacts que j'ai eus avec la diaspora, que ce soit du Canada, surtout des États-Unis où j'ai passé de longs séjours, je peux vous dire deux choses. C'est qu'il y a encore une mémoire présente, il y a un patriotisme, il y a une volonté d'apporter leur concours au développement. L'argument principal, c'est qu'ils disent, nous, c'est Sonatrach ou l'Algérie qui nous a formés, qui nous a permis d'être ce qu'on est. Donc ils considèrent qu'ils ont une dette et qu'ils doivent la rembourser, et ils souhaiteraient intervenir. Il y a des gens qui interviennent, il y a des échanges, mais pas du tout à la hauteur des capacités. Alors où est la responsabilité? Dans une conférence que j'ai animée, j'ai dit qu'elle est du côté de l'Algérie. Pourquoi? Parce que quand je regarde les autres pays, par exemple l'Iran, quand je regarde comment, vous savez qu'il y a énormément de chercheurs, de scientifiques qui vivent aux États-Unis. كنت أستاذ في المرة السابقة إذا ما خانتنيش الذاكرة، أعطيتنا أمثلة جيدة بالهند. Voilà, exactement. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le département d'État est en train de limiter les visas pour limiter le nombre de visas accordés, surtout aux Chinois et aux Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que quand on va en Californie, on se demande si on est à Bombay ou si on est en Californie, vu le nombre d'Indiens qu'on rencontre. C'est la première communauté scientifique qui se trouve dans la Silicon Valley. Ceci étant, je peux dire deux choses sur ce sujet. Je peux dire que j'insiste, je suggère à ce que nos autorités prennent avec beaucoup plus de sérieux et d'attention la contribution de la diaspora pour le développement de l'Algérie. Et en même temps, il y a ce phénomène de sédimentation. C'est ce que je crains le plus. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés de ma génération sont très patriotes. La plupart de leurs enfants sont très éduqués. Je me demande si, lorsque cette génération disparaîtra, lorsqu'il y aura une deuxième génération, est-ce qu'il y aura la même attache au pays si on ne crée pas aujourd'hui et tout de suite des passerelles, et si on ne réussit pas à attirer réellement cette diaspora pour venir contribuer au développement de l'Algérie. Je pourrais ajouter l'industrialisation du pays. C'est un défi. Le président de la République a annoncé un niveau d'entre 10 et 15%. C'est énorme, sachant que nous sommes pas loin de 3 ou 4%. C'est un défi, c'est un challenge. Moi, j'y adhère. Je connais bien l'histoire de l'industrialisation de l'Algérie, mais personne ne dit comment on va le faire. Je n'ai pas vu ni d'études, ni de travaux, ni de déclarations. Ni de réflexion. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui réfléchissent, mais en tout cas, il faudrait le rendre public et que ça puisse être au niveau d'un débat. Parce que les erreurs dans ce domaine-là, c'est très, on peut facilement se tromper et aller dans des impasses. Donc je considère que oui, pour la réindustrialisation, par rapport à ce qui s'est fait entre les années 60 et 75, mais pas n'importe comment. Et elle doit être, aujourd'hui, il y a une accélération. Nous sommes dans la cinquième révolution industrielle. À 4.0. Les choses vont extrêmement vite. Et nous avons des délais de réaction qui sont dus au système socialiste, entre la décision de faire un projet et de le mener jusqu'au bout, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs décennies. Prenez l'exemple du gazoduc transsaharien, qui relierait les gisements de gaz entre le Nigeria et l'Algérie. J'ai eu le dossier en 1995. 1995, il était sur la table du ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Et nous sommes aujourd'hui toujours en train de discuter des modalités avec ce qui s'est passé. Donc le Niger qui commence à être absorbé par des puissances hostiles, etc. Ceci étant, je vais aller peut-être un peu plus vite dans les défis. Je pense que le système éducatif est à revoir en fonction des besoins
Et des besoins réels. réels, ça, bon, ça a été dit, mais on dit. Beaucoup de gens le disent. Mais en pratique, qu'est-ce qui se fait? Je pense aussi qu'en matière de transfert de technologie, j'ai déjà fait plusieurs mises en garde, on considère que la technologie, c'est en fait acheter. Vous achetez des machines, vous achetez même des usines clés en main, vous pouvez commander des centrales photovoltaïques, les Italiens, les Turcs, les Chinois, mais acheter n'a jamais donné, n'a jamais permis, en tout cas avec les systèmes et les modèles que nous avons, nous, les transferts technologiques. Un transfert technologie, vous devenez maître de cette technologie, vous êtes capable de la reproduire. Vous faites un projet, comme ça, en partenariat, vous achetez, mais le deuxième projet, vous le faites vous-même. Bon, sur la numérisation, je pense que c'est engagé. Je ne peux pas évaluer le curseur, à quel niveau nous sommes. Mais vous et moi, nous allons nous promener, nous allons, par exemple, aux inspections des impôts, nous allons au cadastre, nous allons dans les domaines. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez à la CNAS, vous allez voir des bureaux avec des archives, mais des tonnes d'archives. Et je me dis, je ne vois pas la numérisation prendre la place qu'elle devrait prendre. Alors ça demande du temps, mais combien de temps? Il faut un suivi, il va falloir mettre des délais, il va falloir activer ce système pour arriver à des résultats. Shukran jazilan. Donc on va en rester là. Il faut savoir activer les choses. جلول سلامة، عودة إلى الشأن الداخلي. كنا قد تكلمنا عن مخاضات السياسة الدولية وما يجري في العالم حول الجزائر. سؤال يهمنا داخليا. فكرت الحكومات مؤخرا والحكومة هذه بإدماج الاقتصاد الموازي l'économie parallèle وإدماجها، يعني أنها ليست عدوة للاقتصاد الوطني بل هو اقتصاد مهمش يجب إدماجه في الاقتصاد الوطني. كيف لنا أستاذ جلول سلامة أن نفهم ميكانيزمات الاقتصاد الوطني وكيف لنا أن ندرجه في الاقتصاد الوطني للاستفادة منه؟ ممتاز أخي فيصل، وأنا أشكرك على طرح هذا السؤال. كما يقولوا بالفرنسية جي une boule sur le cœur على السوجي هذا. السؤال المطروح: من أين جاء التناقض بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ En fait, ça date pas d'hier, ça revient de loin. من l'indépendance نتاعنا دخلنا في une logique populaire, populiste, اجتماعية، سوسيال، سميها كي تحب، جوستيفيابل، ما ندخلش في الديبا هذا. لكن الإفراط في هذا التفكير، هذا التوجه العمومي وتفضيل القطاع العام ولغه المصلحه العامه، طفي الانيسياتيف، ومن بعد رحنا دخلنا في الحيط ومشينا السوسياليزم، دقدقنا البلاد وعاودنا رجعنا بور كوريجي في لي زاني 90 كي دخلنا مليح في الحيط وجا لا فامي وبدا يكتب لنا لوردونونس اي تو ولا علينا. On a voulu corriger, mais on a voulu corriger timidement. Et jusqu'à maintenant, on continue à le faire très très timidement. نمشيو خطوة ونتراجعوا خطوتين. Donc le libéralisme ou le capitalisme au sens propre du terme, ça ne se dissout pas dans le socialisme. ما يمشوش مع بعض، ماهوش ملح وسكر، ça ne marche pas. Il faut le choix يكون clair, net, précis et tu coupes avec le passé. احنا on n'arrive pas à faire هاد la coupure. وبالتالي في les années 90 la loi 1493 صنعت لنا موجة أو صنعت لنا بين قوسين دولة داخل دولة، صنعت لنا اقتصاد داخل اقتصاد، صنعت لنا الاقتصاد الموازي. إذا الاقتصاد الموازي l'économie parallèle ولا السوق السوداء إن صح التعبير، c'est une économie qui n'est pas tombée du ciel. On l'a créée de toutes pièces. احنا اللي خلقناها. لا تقول لي خلقوها الأفراد، لا، الأفراد والشركات استفادوا من وضع تأقلموا عليه. Les ménages et les entreprises se sont uniquement adaptés à une nouvelle donne dictée par la situation économique du pays, par les choix politico-économiques. الخيار تاع البنك المركزي الجزائري، إذا البنك المركزي في حد ذاته الوجود نتاعو بالصيغة هذه هو أصلا يمنع عودة القطاع الموازي إن صح التعبير إلى بيت الطاعة، إلى الاقتصاد العام. Les politiques monétaires qui ont été menées jusqu'à maintenant, ce sont des politiques d'exclusion. يخرج القطاع العام. شوف انتيا، اجبد لي اي قرار تاع الماليه
رايح تلقى في الصيغه التنفيذيه نتاعو قفوه تاع اوراق، خلينا نسميه لو كوفان دو بابي. لو كوفان دو بابي ورقه تمحي ورقه تخرج ورقه تمنع ورقه، وده كله بنى ولا ايكونومي دو بارير. صنعنا اقتصاد الحواجز، خلقنا المنافسه، صنعنا العمله الغير قابله للتداول، منعنا التداول بالعمله الوطنيه، درنا لا كوتاسيون فلوتونت هذه ومن بعد حنا نتحكموا فيها. البنك المركزي كي المسؤولين تاعو ينوضوا صباح يفيكسيو لا باريتي. انتهى اقتصاد الواقع وولد اقتصاد الموازي. دونك ليكونومي ناتوريل elle représente la réalité économique كي يصرى سكون ابل بالدارجه نقولوا بالعربيه نقولوا ما تبربشوش في لي ميكانيزم ناتوريل دو ليكونومي، من بينهم لو سيستيم مونيتير. لو سيستيم مونيتير نتاعنا اللي كومبليتمون ديفازي. شوف باغ اكزومبل لا كوتاسيون ريال ولا كوتاسيون باراليل اوني في الدوبل. انا مؤخرا كنت تحدثت مع واحد مستثمر نحسبته ما يعرفش الاقتصاد الجزائري هكذا، قلت له نحكي له هكذا، واش قال لي يا دكتور؟ قال لي واش راك تحكي لي؟ قال لي انا اموالي كي ندخلهم عند البنك نتاعكم ندخل 100 دولار في البنك نتاعكم، كي خرجها بالدينار غادي نصف القيمه نتاعي ترجع في السوق الحقيقيه. قال لي بالتالي ما يساعدنيش، انا جيت نكسب اموال ماشي جيت نخسر اموال نحطهم في البنك نتاعكم. دونك عندنا ان ديفيسي ماجور في لي لوجيك مونيتير، رانا غالطين. هاني نقولها على مسؤوليتي، ودكتور غوميري حدايا يكونفيرمي لك، رانا غالطين في لي شوا دو بوليتيك مونيتير. انا رايحين الحيط نعرفش واش قاعدين نديروا. شوف الدينار تاعك كيفاش يتقهقر. 2014 كان 140 انا حسبت السوق الموازي. 2015 150، 2016 160، 2020 200، 2024 240، 2025 250 260. Ça veut dire qu'il يمشي par index annuel. Ce n'est plus une économie normale. Nous ne sommes pas dans un flux monétaire qui stabilise la réalité économique du pays où il fixe la parité réelle. راه يمشي بلاني، ما راهش يمشي بلا رياليتي ايكونوميك. هذه وحده. لو شوا تاع ليكونومي نتاعك حط فيها لا فاكتور، حط فيها لو بون كوموند، لو بون ريسبسيون، لو بي لو بون ديفريزون، الدنيا قفه ورا pour les transactions économiques. Pourquoi ne pas simplifier tout ça et rendre les flux monétaires كامل في السيستم بانكير؟ خلي الدراهم كامل يرجعوا يدخلوا للسيستم فينانسي، خلي يطلق الناس، خلي الناس ترجع لك اموالها، خلي الاموال ترجع للبنك، ودار نحي لو سيستم بارير اللي راك داير به البلوكاج اللي عرقل لك ليكونومي. راح نقول لك فكوا، سي سكو جابيل انا لا ديريغلومونطاسيون باسيفيك، ديريغلومونتي ليكونومي تاعك سوسياليست وراك تمشي بها الكابيتاليزم، اللي بها ماكش قادر تمشي. شغل طونوبيل تمشي بالاسونس تعمرها في الغازوال ما راهش قادره تمشي لك. دونك ديريغلومونتي لو سيستم نتاعك، خلي لي فلو فينونسي يرجعوا لك، بدا ترودريسي ليكونومي افيك ان نوفو دوغم فيسكال، نوفو دوغم مونيتير، نوفو دوغم ادمينستراتيف، سامبليفي الادارات نتاعك، عد الثقه، رجع لينيسياتيف ايكونوميك، لي كات ليبرتي فوندامونتال ايكونوميك، ليبرتي دينيسياتيف، ليبرتي دو بري، ليبرتي دو كونكورونس، وشنو اخرى هذيك ليبرتي دو ترانسفير مونيتير. خلي الغاشي تنقل اموالها، خليهم يدخلوا السيركوي. مؤخرا انا كنت تابعت قرار يعني قديم على كل حال مي فعلوه بقوه، قرار تاع فوق 3 معاملات تجاريه تفوت في السي سي بي، تروح لاداره الضرائب ونديروا لك ريدريسمون. واش درتوا انتم؟ خلاص ليكون كيقول هذيك التجاره الالكترونيه رابت، خلاص ريبنا سيكتور ايكونوميك كان هز لك بطاله وهز لك شباب وهز لك نهب، ما قال ماهوش مديكلاري. بصح انا كي عندي لي ميناج يخدموا وعندي الناس تخدم والدور عندي ليكونومي تمشي، لا لا يديكلاريه. انا نحوس ليكونومي ريال تمشي، مانيش نحوس لا فاساد. ما يهمنيش انا في لا فاساد نتاعك، يهمني ليكونومي تمشي، البطاله ماشي كبيره بزاف، ميتريزاب. انا جو بريفير ديستريبيي دي اوبورتونيتي، جو ديستريبيي با لا بريم دو شوماج. سي لانفيرس كيل فو فير. Donnez aux gens la chance d'avoir l'opportunité de bosser, d'avoir l'opportunité de gagner de l'argent. ودائما الكلمه اللي نقولها لك اخي فيصل نقولها في جميع منصات الاعلام، مشاك مداخله تاعي واش نقول؟ صالحوا الجزائريين مع بعضهم بعض، صالحوا الجزائريين مع لا نوسيون دو بروفي، صالحوا الجزائريين مع لو ليبراليزم ايكونوميك، صالحوا الجزائريين مع لو كابيتال، لو كابيتاليزم لونتربرونيا. الناس مازال تشوف لوم دافير الجيريان ان تريون، مازال تشوف لونتربرونور مشكوك فيه، مازال تشوف التاجر الشاطر سيرما كاش مرة يعني على شيطان. اون بو با كونتينيي. قراو واش قاعد يصرا في لو موند اونتيي. اون بو با aller au-delà de 2030 avec les mêmes logiques. Les choses évoluent trop vite par rapport à notre conservatisme. Notre conservatisme va nous tuer. انا نقولها على مسؤوليه، راح يقتلنا.
هذا مانيش عارف كيفاش نقولوا بالعربيه ليسبري كونسرفاتيزم اللي انا دايرينه على ليكونومي راح يدمرنا وراح يتسبب لنا في مخاطر كبيره قبل 2030. ان شاء الله يكون هناك استماع من النخب العلميه والنخب الاقتصاديه والنخب السياسيه والحزبيه والجمعيات وجماعه المجتمع المدني، ويلا انتبهوا لهذه المخاطر. نحن في مخاطره كبيره، لكن قعدنا بلي لوجيك دو دوبل ايكونومي، اون ايكونومي ا دو فيتاس، ليكونومي ريال ليكونومي. انا عندي افكار نقدر نقترحهم، اول مره راح نقولها في الاعلام، نخليها لك سبق اعلامي خويا فيصل. لي بي الجيريان، je demanderai à ce que le gouverneur de la Banque d'Algérie m'écoute sur ce point. Les billets algériens يعودوا يخرجوا avec des dates de péremption. قال له بي جديد كي يخرج عنده 5 سنين عنده 10 سنين باش الناس تفهم باللي الاموال هذه ايفيدامون لازم ترجع للبنك، باش الناس تبدا تدخل في راسها اتونسيون لي فلو فينونسي لازم يرجعوا للسيركوي بانكير. جماعه الضرائب ووزاره الماليه ان شاء الله يسمعونا، بنك في جهه وهما في جهه. فكك المنظومه الضريبيه نتاعك اللي راهم بلوكيت لك. انا نقول لك كون ترجع ب 2,5 à 5% sur tout flux financier qui traverse le circuit bancaire، خير يدير لك جبايه خير من الجبايه اللي راك دايرها دركا بادارات عموميه والدنيا. على اللي القادم ما تحتاجهمش. لا نيميريزاسيون تنقصها 2,5 à 5% sur tout dollar qui transite dans le circuit bancaire، والله يسهل عليكم روحوا تخدموا. هذا هو الاسبري الليبرال اخي فيصل. تري بيان، شكرا جزيلا استاذ. لا شكرا على وجه. أتحول للأستاذ غوميري. On parlait tout à l'heure de l'optimisation des ressources algériennes et vous n'aviez pas tout fini. Oui, en fait, je voulais rebondir d'abord sur ce que mon ami Slama vient de dire. Il faut quand même se poser cette question sur le dinar. Il faut que cette monnaie devienne une monnaie nationale et internationale. On ne peut pas avoir de parité. Ça n'a pas de sens. C'est contre toute logique économique. Il n'y a pas de swap de monnaie. Comment voulez-vous que les investisseurs, sur quelle base, ils fassent leurs projections? Ils ont des revenus en dinars, on leur demande d'investir en dollars. Enfin, tout le système monétaire, et là, la Banque d'Algérie devrait faire des propositions. Je pense que dans les années, à l'époque de Hamaroche, il y avait des idées. C'était de rapprocher les deux taux pour en faire un seul, etc. En fait, les choses n'ont pas abouti et les choses s'empirent. S'empirent, les décalages, absolument. Donc, sur ce point, encore une fois, je crois que les 2 points que vous avez soulevés, moi, je les vois comme des menaces. Je vais en parler en quelques temps. Bon, d'abord, il est important que l'ensemble des Algériens se mettent en tête que l'Algérie est un pays menacé. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique, donc nous avons des frontières avec des pays instables et hostiles. Il y a des pays en guerre, etc. Et donc c'est un pays qui est entouré de menaces. Il faut le savoir, la voix de l'Algérie est aujourd'hui dissonante, on le sait, sur les grands conflits. Ça ne plaît pas beaucoup à tout ce qui est le G8 ou tout ce qui est allié au sionisme de manière générale. Ça déplaît, cette parole libre de l'Algérie. On peut dire qu'il y a aussi des pays plus hostiles encore qui vont jusqu'à accueillir des opposants, leur donner des plateaux de télévision. On essaye de stigmatiser nos ressortissants. Tous ces éléments devraient contribuer à nous alerter. Nous avons provoqué un réveil national. Tout à fait. Et en même temps, vous venez parler de l'économie informelle. Moi, je pense que c'est elle qui plombe le développement du pays par l'évasion fiscale, par la fraude. En fait, tout le monde est devenu fraudeur. Même le consommateur. Quand je vais acheter un produit, on me dit c'est du cabas, je contribue à favoriser cette fraude. Donc, ce système, il va falloir le changer, mais dans le fond. On a fait un petit calcul, on a dit combien de familles, combien d'Algériens vivent de l'informel. Mais on parle de 20 millions. Ça fait peur. La moitié du peuple. Ça fait peur, peut-être plus, peut-être moins, mais à ce niveau-là, je crois que ça devrait être un sujet, le sujet principal sur lequel on doit trouver des solutions, proposer des alternatives et aller pas à pas vers un retour à un système un peu normalisé. Bon, le secteur public, on en a parlé, cette dichotomie public-privé, les monopoles, etc.
avec cette lourde dette interne. Oui. On n'en parle pas, on parle de la dette extérieure, on dit on n'a pas de dette. Voilà. Mais à l'intérieur, Ça, c'est est-ce énorme. qu'on sait combien on en a? Est-ce qu'on peut continuer à subventionner? Est-ce qu'on peut continuer à permettre à des gens d'acquérir des produits de première nécessité? Mais tous les Algériens sont à la même enseigne. C'est pas normal. Il y a des gens qui ont des revenus suffisants, ils pourraient payer le prix réel des produits. Donc tout cela, c'est un peu une infantilisation du peuple en disant on vous nourrit, on vous permet de vivre correctement, mais c'est surfait. C'est jour ou la l'autre- politique de bonheur collectif, la marmite collective, etc. Voilà. Et on sait le Voilà. résultat, on connaît tous comment Et ça je fait. termine par la corruption. Je pense que ce n'est pas la peine de nous étaler. Nous savons ce qui se passe, combien de gens ont été à tous les niveaux de la hiérarchie, du niveau de décision, etc., ont des affaires très lourdes en matière de corruption. Je crois que ça aussi, ça ne peut pas créer une dynamique. Il va falloir qu'on revienne à un nouvel esprit. On se pose la question, pourquoi il y a eu autant en 30 ans, parce que dans les années peut-être 70, ce niveau atteint aujourd'hui, on ne pouvait même pas l'imaginer. Donc tous ces éléments-là, il ne faut pas s'en cacher les yeux, il faut avoir le courage d'en parler, il faut proposer des solutions et bien sûr trouver des palliatifs. Ça peut se faire par étapes, mais il faut qu'on voit des évolutions positives dans ce Après, sens. Elias, أنا في الحكاية ديما réflexion et toujours, enfin, j'ai des convictions profondes, je mourrai peut-être avec, j'en sais rien. Mais je dis à chaque fois que nous nous écartons des 4 libertés fondamentales, ولو وحدة منهم, la pagaille s'installe, la corruption s'installe et tout. Qui تخلط في المنافسة ما تخليهاش libre, vous générez la corruption. Elle est de fait. Quand vous bloquez l'initiative, vous bloquez le développement technologique, technique, etc. Vous ouvrez le pays à l'import parce que les gens ne trouvent pas de... Quand vous bloquez le transfert des capitaux, vous bloquez l'investissement. Les gens n'investissent pas. Je connais, j'ai des échos à Agda. Beaucoup de gens, des caisses d'argent, ils ne savent plus quoi en faire maintenant. J'ai proposé il n'y a pas longtemps, fait 2 chaînes de télévision, que tu as Sofia par exemple, le bilan, que je propose au gouvernement, s'il n'a pas les crédits, au moins pour les réparations, la maintenance à les infrastructures routières et autoroutières, lâchez les bons de trésor. Émettez des bons de trésor, laissez les gens travailler contre des bons de trésor, ça leur permet de recycler les flux financiers qui sont à l'extérieur, et vous êtes soulagés en tant qu'organisme public. Le temps, les de nouvelles recettes, au lieu de continuer à crever le déficit public et à aggraver. Pour le chiffre que vous voulez savoir, nous sommes à 62 milliards de dollars de dette. نعم pense à peu أستاذ près ce chiffre-là. كان الأستاذ الياس قميري تكلمنا قبيل على العلاقات بين الجزائر والتجارة والاقتصاد في بلدان الساحل الإفريقي. نعرفوا باللي لاكسي لا مير سي ان اتو فوندامونتال. احنا نشوف الجنوب، دول الجنوب خاصة اللي رانا شوية عندنا بعض المناوشات مع C'est passager, Faisal Khoya. À l'échelle d'État, pour moi, c'est passager. Il faut bâtir sur le long terme. هاو سؤال جاي. Parce que les gouvernements s'en vont, mais les États restent. هاو سؤال جايك أستاذ. تفضل. هذه الدول هي بحاجة ماسة إلى الجزائر. باسكو الجزائر عندها لاكسي على مير، وماشي كيما بالطرح المغربي اللي طرح عليهم لاكسي على الأطلنطيك، وسي دي زيفي دانونس اللي ما عندهم حتى شي مرام. احنا عندنا لاكسي على مير. الجزائر دولة محورية في الساحل الإفريقي، متصدرة 7 بلدان كلهم بحاجة إلى الجزائر. وكي نولوا يعني لاكسي على مير ليكونومي ناسيونال، هناك مشكل نقل البضائع حول العالم. كيف هي حالة الجزائر الآن مع النقل البحري اللي ولا لوتي انديسبونسابل بور لا ريسيت دو توت ايكونومي؟ تكون عندك اون لوجيستيك ماريتيم قوية، وتكون عندك اون فلوت اللي تهتم لك بالصادرات والواردات نتاعك. شوف فيصل خويا. Personne ne peut ignorer que l'Algérie, c'est le turbo-réacteur de l'Afrique blanche. J'ai tout dit. C'est le turbo-réacteur de l'Afrique blanche. L'Afrique blanche qui occupe le nord est la façade maritime de l'Europe et du monde occidental et toutes les races. Donc on ne peut pas s'en cacher la face. L'Afrique a besoin, l'Afrique profonde a besoin de l'Afrique blanche, tout ce qui est les pays du nord d'Afrique. L'Algérie au milieu, c'est le turbo-réacteur. Nous sommes censés être
la machine de puissance de toute l'Afrique du Nord. أنا اللي سميها حلف إفريقيا الشمالية ولا إفريقيا البيضاء. Nos amis ou nos voisins à l'ouest comme nos voisins à l'est, je leur dis libre concurrence. كما راني نقول المنافسة الحرة داخل البلاد libre concurrence معنا. تفضلوا يا سيدي ما عندنا حتى مشكل. Que le meilleur l'emporte, que le meilleur gagne. حنا par localisation, par taille du pays, par profondeur géographique et par largesse et l'énormité de nos ressources, nous sommes censés être le moteur et les autres accessoires. C'est ça ce que nous ne voulons pas comprendre jusqu'à maintenant. نعطيك un exemple بسيط باش تعرف كي شغل un géant qui a un géant qui a les pieds مانيش عارف cadenas ولا نعطيك شو un exemple بسيط. La téléphonie mobile. La téléphonie mobile, tu as 3 opérateurs en Algérie. مجاهدين لاباس بهم c'est pas la peine de les citer parce que c'est pas de la publicité gratuite. Alors comment se fait-il qu'aucun opérateur ne se trouve dans les pays qui nous entourent et une compagnie du pays voisin, on va le citer, une compagnie marocaine avec l'aide d'un état le Golfe un petit état على كل حال الناس خدامين يعرفوا يدوروا الصوالد ils ont 75 millions d'abonnés sur la téléphonie mobile. Nous en avons 0. أنا récemment j'avais العام اللي فات واقيلا ولا كنت درت حوار في إحدى قنوات التلفزيون قلت هكذا على المباشر إن شاء الله يسامحني قلت سيد رئيس المدير العام تاع الجزائر تيليكوم أنت وين راك واش قاعد دير؟ هي داير بالجزائر 75 مليون ابوني تليفوني موبيل تابعين كومباني في الوست انت ما عندك حتى واحد خارج لا فرونتيير مي سي با كومون اون فا افوار دو لانفلونس سور سي بيي لا خليني من لانفلونس كوميونيكاسيون اي تو مي لانفلونس سور لو سيبور اعطي له لو سيبور خليه تروح للالكتريسيتي تاعك خلي ليكليراج يوصل تاعك خلي لا تليفوني موبيل تاعك خلي لي ريزيرف لي ستاسيون ديسونس وكاع تاعك بصح انا في القناعات نتاعي انا ما نحبش البيبليك يمشي انا نحب لو سيكتور بريفي يمشي ولا لو تريبل بارتناريا يمشي لو بي 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 لي تروا بارتناريا بيبليك بريفي ما تبعتليش السيكتور بيبليك ماشي ويجيب لي غنيتو هذيك ويدخلني في الحيط هذه نعرفوهم ارسل لي السيكتور بريفي خليه يمشي خليه يفتح لك طريق في موريتانيا يفتح لك طريق في النيجر انا نسمع مؤخرا عندنا جزائريين كي كوناس حيثيات الديتاي تاع لا كولتور في النيجر وفي نيجيريا وفي موريتانيا خلي الجزائريين يخدموا هذا الاغلاق اللي راه صاري على الحريات الاقتصاديه فوندامونتال اللي نسميهم بين قوسين بار فيداليتي وسوسياليزم دوغماتيك ما با سوسياليزم برودكتيف كيما الشينوا تاعنا سوسياليزم دوغماتيك غلقنا هذا الاغلاق تسبب لنا في واش الناس هادو ما راهمش يشوفوا فينا كوم لي ديرادو كوم يدوفري لات نورمالمون لافريك دو نور سي لي ديرادو دو لافريك نورمالمون الناس هادو كامل عينيهم بريدي على الجيري لو رول هذا كي شغل اون ايتي مانيش عارف اون ايتي اكليبسي اون ايت ان تران دو ريفينير تيميدمون الوغ بين قوسين لافريك سي نوت اريير كور جماعه نعلو الشيطان واش ما فهمتوش الميساج هذا ولا كيفاه سي نوت اريير كور فيصل خويا واش تقول سي نو كي فيزون فاس à l'Occident. C'est nous qui faisons face au reste du monde avec nos façades maritimes. Donc, ce qui est derrière, c'est l'arrière-cour. C'est la profondeur de l'Afrique du Nord qui est les pays du Sahel. C'est ni bon ni mauvais. C'est la loi de la nature. C'est le naturel. Donc, profitez de la situation, mais faites-le en sorte avec du soft. Et laissez le privé تاعك يمشي يحلك البيبان comme se trouve des hommes d'affaires libanais qui font des fortunes en Afrique انت ما عندكش يا من سنه يا 3 جور كان عندي المساعده التجاريه نتاعي واحد زوج مهندسين بنات على كل حال مهندسات في لاغرو اليمونتير من جامعه تاع الجزائر عطيت لهم مشروع صغير قلت لهم ديروا لي دراسه مثلا عند لا بسكويتري اون افريك نوار باسكو حنايا في الجزائر ناكلوا بزاف لي سوك بزاف قلت لهم شوفوا لي اسكو لي بيسكوي الجيريان يمشيو في لافريك ولا لا يا اون كومباتيبيليتي انورم يا اون دوموند اون اتونت انورم دو برودوي الجيريان قلت لهم اعطيوني لي مارك دومينونت اكطويلمون سو لو مارشي هزوا لي بي ايشونتيون واعطوني لي مارك دومينونت اعطوني لا موريتاني قلت لهم اعطوني لي بيسكويتري اوكان برودوي موريتانيا اسكو il y a des produits algériens aucun le seul pays qui vend massivement en Mauritanie c'est le Maroc et un petit chouïa la Tunisie. Attention, je vais dire. Ces pays-là devaient voir l'Algérie comme la machine économique de l'Afrique. Nous sommes censés être ce n'est pas le cas. Nous sommes à la terrain.
خلي الغاشي تمشي، يطلق البلاد تمشي، ريح البلاد، فك عليها هذه المنظومه الضريبيه، المنظومه الجمركيه، المنظومه البنكيه، ربي يهديهم. الاغلاق التام هذا اللي راه صاري، ما كاش الاستثمار، ما كان حتى بنك راه يستثمر في لي بيدجي ديكسبلوطاسيون. يلعنوا الشيطان، كيفاش لي زونتربريز تاعكم باغيين يمشوا؟ عندك 1,385,000 بوتيت اي موين انتربريز y compris les pizzerias والحوانت في 1,385,000. عندك 400 grandes entreprises algériennes. يا سي محمد عندك un patrimoine كل عينك تخدم. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le système bloquant. Nous sommes grillés كي شغل رانا dans une colle تحكمنا فيها تبلوكينا. فكك المنظومه، فكك لي بارير، دوك ليكونومي تاعك تعاود تردريسها، والانفلونس تاعك في لافريك تولي اون انفلونس ناتورال. الناس يشوفوا فيك ناتورالمون اون بويسونس ايكونوميك سور لاكيل اون بو سابوي. شكرا جزيلا الاستاذ. وصلت الفكره، تحول الى الجزائري. نكملوا برك في الفكره قبيله كنت فيها. اون بارلي دو لاديكواسيون اي دو لوبتيميزاسيون دو نو ريسورس. كيفاش نقدروا نروحوا l'optimisation et l'adéquation entre nos ressources, nos objectifs et le contexte اللي رانا فيه. Donc en fait, on pourrait mettre un terme, on appelle ça l'intégration. Ouais, l'intégration économique. Je vais donner quelques exemples. Je peux dire que l'Algérie, c'est un grand pays importateur et qui se veut être un pays exportateur. Mais nous avons des ports sous-dimensionnés, une logistique limitée, des zones industrielles et zones franches réduites, des services portuaires archaïques, des chemins de fer extrêmement limités. Donc, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on a aujourd'hui, il y a un grand problème. Et on se dit, il y a quelques mois, je crois, que le président de la République a décidé que les ports devaient travailler 7 jours, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Mais nous étions le seul pays au monde à travailler. Et personne ne l'a remarqué. On voyait des bateaux en rade qui attendaient, c'est des surestaries. On a estimé ça à 1,4 à 2 milliards de dollars. Mais ça ne gêne personne, les gens y dorment. Beaucoup plus, c'est Goumiri, et l'hémorragie continue, je vais vous le dire, je vais vous aider à apporter de l'eau à votre moulin, y compris les ports secs. Actuellement, un port sec, vous pensez qu'il est payable en dinars. En fait, c'est une hémorragie en dollars aussi. Voilà, donc tout ça nous conduit à nous poser les questions. Nous voyons des projets se faire. On vous parle de minerais, on vous parle de phosphate, on vous parle de chemin de fer. Mais quelle est la vision globale? On vient de dire, on a une position géographique. J'ai parlé des atouts. Dominante, les atouts. On les a présentés. Mais comment est-ce qu'on veut jouer ces atouts? Et je remets tout cela dans une vision globale sur 30 ans qui serait présentée et discutée à tous les niveaux, au niveau des experts, au niveau des associations, avec la diaspora, avec toutes les forces vives, pour se dire voilà comment on va se projeter, quelque chose de cohérent, malgré les incertitudes, parce que des gens me disent oui, mais dans 20, 30 ans, mais on part sur quelque chose et il faudra le corriger. Mais on ne peut pas non plus faire des projets pour faire des projets. Et aucun pays s'est développé en exportant ses ressources naturelles. Donnez-moi un seul exemple. Les matières premières brutes. Donnez-moi un seul exemple pour me contrarier. Et donc, je dis qu'il faut avoir un projet fédérateur, un projet prometteur de prospérité auquel tout le monde va... Et arrêter le populisme, l'infantilisme, ce qu'on appelle la fuite en avant, en disant on va distribuer des logements, on va. Mais ça mène où tout cela? C'est un endettement interne, de toute façon. Et ça va au contraire, je crois, faire un peuple de manchots. Il faut au contraire, comme on dit, se retrousser les bras, il faut utiliser ses bras, et sa cervelle également. Donc, une réforme durable, continue, parce que les réformes, on en a connues, mais elle s'arrête au prochain mandat, quelqu'un d'autre vient et dit « je vais faire autrement » ou rien du tout. Et tout s'arrête. Donc, nous sommes dans une discontinuité d'un système, et quelquefois on avance et on recule. C'est ce qu'on appelle des progrès en dents de scie. On avance d'un pas et on recule d'un pas. Voilà. Donc, moi je crois que, je reviens, j'en ai parlé, j'ai dit que je suis pour la délocalisation. Je pense que les Algérois ne peuvent pas, dans des bureaux, décider de ce qui doit se faire à Adrar ou à Tamanrasset. Il faut laisser les élus locaux et pas les walis. Le wali, il a des prérogatives précises. Mais les élus locaux, eux, au contraire, ils sont liés au développement, au développement culturel, au développement sociologique, etc. Et donc, c'est une espèce de gouvernance participative, comme on dit.
Délocalisation et décentralisation. Et décentralisation, je ne dis pas de tout, on ne va pas décentraliser la police, etc. Pas les fonctions régaliennes de Voilà, l'État, c'est tout normal. à fait, c'est clair, tout le monde comprend, mais laissez les gens, et puis il y aura une concurrence, des émulations. Il y aura des wilayas qui vont se développer plus vite que d'autres. Ben, on a Regardez, vu Ouedsouf, on a vu voilà, pour Biskra, l'agriculture, on a vu Adra. voilà. Quand on a laissé les gens travailler, ben, ils ont fait des miracles. Tout à fait, régionaux. par Il faut exemple, laisser l'initiative. Béjaïa, où il y a aussi, ça bouillonne, il y a ça- beaucoup de... Et laissez, vous le disiez très bien, l'initiative privée, ouvrir, je ne dis pas ouvrir les vannes, parce que là, on va croire qu'on va donner de l'argent aux gens. Non, le financement doit contribuer. Le crédit justement, à l'économie, Voilà. renforcer le crédit à l'économie. Voilà. Et toute cette approche, je crois qu'elle est verrouillée par une administration. Moi, je crois que le mal, c'est l'administration. On a instauré une administration, on a copié sur l'administration française. Napoléon. La France, elle a changé depuis pratiquement tout son système, et nous, on est resté dans l'ancien. Vous ne pouvez rien faire sans l'administration. Alors que ce qu'il faudrait, c'est vous pouvez tout faire, sauf des cas particuliers où il y a des recours à l'administration. Mais le cas général, vous travaillez seul. Vous avez une codification de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on vous autorise, etc. Donc, J'ajoute juste un détail, Dr Goumiri. La France a changé 4 fois de monnaie en un siècle. oui, il y Nous avait sommes à l'ancien 70 franc, ans le bientôt. nouveau franc. Oui. Avec tous les problèmes que nous connaissons sur la monnaie, on continue toujours à tergiverser. Et donc ce changement de paradigme, je crois qu'il doit être porté par tous les Algériens. Il n'y a pas l'État qui fait et nous on regarde. Aujourd'hui ça se passe ainsi. Hein. L'État fait, nous on regarde, certains veulent qu'on ne les regarde pas. Pour rire, hein, quelqu'un, c'est un étranger qui m'a posé la question sur le patronat algérien. Il m'a dit, que vaut le patronat algérien? Oh, j'ai dit, bon, il commence à... Non, non, non. Il m'a montré la direction, il m'a dit, vous êtes auditeur. Je vous m'adresse à vous en tant qu'auditeur. Et il insistait, il est allé jusqu'à me dire, est-ce qu'il y a, par exemple, des documents qui montrent que ces gens-là sont en règle avec la fiscalité? Si on les prend dans leur majorité ou une minorité, etc. Combien parmi ces qui représentent en quelque sorte le vecteur, porteur, combien payent réellement leurs impôts, déclarent leurs employés et sont clean avec la fiscalité? Là, j'étais paralysé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait comme travail d'audition, j'ai été auditeur de notre service public, là c'est clair, on sait très très bien comment ça se passe, mais il n'y a pas de fraude. Là, il n'y a pas de fraude. Mais ils ne payent pas. Aussi, c'est la gosse publique. Voilà. Ils ne payent pas eux, mais Voilà. ils font payer la. Alors, on dit le public. privé. Mais le privé, il faut le connaître. Je ne dis pas que toutes les entreprises privées sont à remettre en cause. Certaines sont clean. Mais je crois également qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Donc, cette tendance de dire on va substituer le public au privé, d'ailleurs, beaucoup de publics sont transformés en privé. Oui. Je crois que cette tendance-là, il faudra la moduler en se disant il faut au contraire faire rentrer des notions peut-être sociologiques, spirituelles. Parce que la fraude, quand des gens vous disent halal, ne pas payer ses impôts, ils disent halal. Mais à partir de là, on ne peut plus discuter. Il y a un problème d'éthique, il y a un problème moral. Il faut expliquer ce qu'est l'impôt. Il faut que ça soit totalement accepté شكرا et جزيلا généralisé. أستاذ. وصلت الفكرة وها نحن قد بلغنا إلى نهاية الجزء الثاني من جيوبوليتيس. استمتعت بتحليلاتكما الأستاذ جلول سلامة، الأستاذ الياس قميري. الجزائر تمشي إلى